السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں سارے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو رمضان المبارک کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب کو اس مبارک مہینے تک پہنچایا ہے، اس مبارک مہینے کی عبادتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں جو عمل ہے، سب سے پہلا عمل کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا، یہ دو اہم عمل اس رمضان المبارک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پورا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آج ایک رمضان المبارک ہے، امید کرتا ہوں کہ قریب سارے مسلمان بھائی روزہ میں ہوں گے، اور چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، وہ اس لیے کہ تاکہ تم متقیوں میں شامل ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے ڈر سے تم ہر اس گناہ سے توبہ کر لو، ہر اس گناہ سے بچو جس سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ اور یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت والی، یہ برکت والی، یہ مغفرت والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب 10 دن ہے، یہ پہلا عشرہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتوں سے ہم فیض حاصل کر لیں، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں۔ اس رمضان کا فائدہ اس طرح اٹھا لیں جیسے کہ ایک مجرم سزا کاٹ کر کے جب وہ باہر اپنے پریوار کی طرف، اپنے خاندان کی طرف لوٹتا ہے، تو اس پر کسی طرح کا کوئی تہمت نہیں ہوتا، یعنی اس پر جو گناہوں کے الزامات ہیں اس سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے عظمت والا مہینہ عطا کیا ہے، تو اس رمضان میں ہم اللہ کو اتنا راضی کر لیں اور سچے دل سے اس طرح توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طور پر ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج رمضان المبارک کا پہلا مہینہ ہے، تو روزے کا اہتمام کے ساتھ ساتھ روزے کا ہم حق ادا کریں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیے، بھوکے ہیں، نماز سے مطلب نہیں ہے، روزہ رکھ لیا لیکن پڑوسیوں کا خیال نہیں ہے، روزے میں ہے لیکن کسی یتیم کا مال کھایا ہو، کسی غریب کے ساتھ ظلم کیا ہو، روزے کی حالت میں ہوں اور ہم اپنی زبان کو گندے باتوں سے ناپاک اور خراب کر رہے ہیں، اپنے آنکھوں
वो बुराइयों से नापाक कर रहे हैं, क्योंकि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोजा दरअसल तकवा, रोजा का जो मकसद बताया गया वो तकवा, और तकवा का मतलब ही होता है अल्लाह के खौफ से हर उस चीज से बचना है जिससे हमारे तरफ अल्लाह ने ममानियत या मना फरमाया है। तो परहेजगारी और तकवा यही असल मकसद है, और अगर इस मकसद में हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भूख वाले रोजे के साथ साथ अपने जबान का भी रोजा रखना होगा, अपने आंखों का भी रोजा रखना होगा, अपने कान का भी रोजा रखना होगा, अपने दिमाग का भी रोजा रखना होगा, हर तरह से रोजा रखना होगा। हम अपने आंखों से कुछ बुरा ना देखें, हम अपने जबान से चुगली ना करें, हम अपने कानों से किसी की चुगली, किसी की बुराई ना सुने, किसी की गिलवा शिकायत में ना रहें। हम अपने गरीबों और यतीमों और पड़ोसियों का हक अदा करें, चाहे वो ज़कात के जरिया हो, खैरात के जरिया हो या सदकात के जरिया हो। अल्लाह ने आपको जिस तरह नवाजा है, कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ा रमजानुल मुबारक का जो महीना अता किया है, ये बहुत बड़ा तहफा अता किया है, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अगर हम इसको यूं आसानी से निकलने देंगे तो ये हमारी बदनसीबी से बढ़ के कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आज हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज का हक अदा करें, सजदे का हक अदा करें, रुकू का हक अदा करें, कुरान की तिलावत का हक अदा करें। आज देख लें कि तरावी के हालत में हम कुरान पढ़ते हैं, हमारा कुरान पढ़ना कैसा हो रहा है, कितने दिन में कुरान पढ़ रहे हैं, किस अंदाज में कुरान पढ़ रहे हैं, किस अंदाज में कुरान को सुन रहे हैं। वो तरावी की नमाज जो हो रही है तो फौरन रुकू हो रहा है, फौरन सजदा हो रहा है, सजदे से फौरन उठ रहे हैं। उसमें चूंकि जिस तरह हम जोहर की नमाज पढ़ते हैं और जिस तरह जोहर की नमाज फर्ज नमाज में जो अरकान फर्ज है, उसी तरह उसमें भी फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, रुकू करना फर्ज है ना। लेकिन आज तरावी के हालत में अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि तरावी के नाम पर, तरावी के इबादत के नाम पर जो है ना, हम खयानत करते हुए नजर आ रहे हैं। इबादत नहीं बल्कि ये खयानत हो रहा है, अल्लाह को राजी नहीं बल्कि नाराज कर रहे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए कि कुरान पढ़ने का मतलब होता है कि कुरान हम पढ़ते हैं तो अपने रब से बातें करते हैं, और अपने रब से कोई इस तरह बेअदब होकर के बिना कोई डिसिप्लिन के कोई बात नहीं करता। अगर इस तरह से अगर हम बेअदबी के साथ हम अपने बड़ों के सामने पेश आते हैं तो हमारे बड़े, हमारे चचा, हमारे भाई, हमारे फादर या हमारे टीचर्स हमसे नाराजगी का मुजाहरा करते हैं। जरा आप सोचें कि जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने जो हम सब का राज़िक है, जो हम सब का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके कलाम को हम पढ़ रहे हैं, क्या अगर उसके कलाम का हम मजाक उड़ाएंगे, उसके इबादत के नाम पर हम मजाक उड़ाएंगे, तो क्या वो रब हमसे राजी होगा? तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि रमजान की आगाज है, आज पहला रमजान है, तो आज से हम तरावी का एहतमाम खूब बेहतरीन से करें, बेहतरीन से कुरान सुनने की कोशिश करें, बेहतरीन से तरावी पढ़ने की कोशिश करें, बेहतरीन से रोजा रखने की कोशिश करें, इसका हक अदा करें और खूब अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत तलब करें। अल्लाह ताला से मगफिरत चाहें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने रोएं और कोशिश करें कि अल्लाह ताला इस रमजान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे सारे पिछले गुनाहों को
معاف کر دے اور پھر سے ہم تر و تازہ اور نیا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.